Okay, good afternoon, student. Again, समस्त क्वेश्चन voice clear अच्छी, no issue. Thank you. तो फाइनाली आज तुम मनकर एग्जाम डेट टा ऑफिशियली आसीगला दैट मीन्स एग्जाम शेड्यूल जो कथा मु स्टार्टिंग रु तुम कही जेमति कि एग्जाम से 7 तारिख हबार चांसेस 100% रहुछि कोनोसी उपाय चेंज हबार चांस नाही लास्ट 2 days रे माने 2 दिन तळे गोटे मु वीडियो बनैतिली गोटे प्रूफ करथिली जोटा कि तुम एग्रीकल्चर रो जेमति कि प्रोसेस थिला एग्जाम डेट देथिला डिटो से जिंस हिटी करछि तो ए वीडियो रे एक्चुअली मु कोन कथा हबार अछि एक्चुअली आम पाखे जो 23 days अच्छी ये हूँ गोटे अपरच्युनिटी डे केवे भाबनी जे 23 दिन रे कौनटा हो 23 दिन रे गोटे पिला फेल रु पास हो बस सेटा ही इम्पोर्टेंट ए 23 दिन रे गोटे पिला निजर जो परसेंटेज अच्छे ताको से आराम से डेभलप करि परिबो जो प्लानिंग मु तुमको देइथिली डिटो से प्लानिंग किछि परिवर्तन नहीं किंतु किछिटा पॉइंट रे मु तुमन सहित कथा हेबी वीडियो में भी टिके लेंदी हेई पारे वीडियो को लास्ट पर्यंत रहिबो कहीं ना ए वीडियो रे से जिनस कहबी ए 23 दिन गोटे पिला को डेफिनेटली सक्सेस दे देबो आ कहीं एथर कम कट ऑफ जीवो ता भी तुमको मु प्रूव कर देबी आ गारंटी सहित कहबी एथर कट ऑफ केते जीवो जोडा तुमे आशा रखिना एक्सपेक्टेशन बाहर अछि एवरी डिपार्टमेंट वाइज दैट मीन्स जनरल पिलांकर केते जीवो ओबीसी मानकर केते जीवो हम जाको एससी बीसी कहूचे आउ एससी मानकर केते जीवो एसटी मानकर केते जीवो आउ फिजिकल हैंडिकैप जो माने अछंती से माने केते जीवो 100% जो माने ब्लाइंड अछंती से मानकर केते जीवो एक्स सर्विस मानकर केते जीवो एवरीथिंग मु ए वीडियो रे तो मान सहित डिस्कशन करबी आई होप समस्त रेडी अछो नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर थैंक यू तो जहाँ भी किसी मु डिस्कशन करी मोर जो भी किसी प्लानिंग रहिबो हमरो जो रैपिड फायर बैच चली जो मैंने प्री प्लस मेन रे अच्छ से बेस करी सो दैट से फाइल टा तुमको देखली कहीं जो भी किसी मु प्लानिंग देवी जहाँ भी किसी डिस्कशन करी यही पॉइंट ऑफ व्यू रे प्रथमे मु तुम सहित डिस्कशन करी ए 25 दिन कौन कर 30 दिन प्रथम डिस्कशन करी सेकेंड डिस्कशन करी कट ऑफ केते जीवो थर्ड डिस्कशन करी ए समय आम मान माइंड सेट कौन रहा दरकार ए तीनोटी पॉइंट हम डिस्कशन कर प्रथम हूँ बास तुम मानक फास्ट मुझे कहना चाहूँगी आम कथर टोटाल के दिन अच्छे कहीं भी मेसेज करनी कारण जेहेतु आम लाइव रे अच्छे तो अनेसेसरी मेसेज कर टाइम भी लॉस करनी फास्ट मुझे जहाँ कहूँ टे 100% शुणव कारण दीर्घ 5 वर्ष एक्सपीरियंस पढ़ेबार एक्सपीरियंस 5 years तो ता सहित ता पूर्व मुझे भी प्रिपेयर होती इवेन यूपीएस में प्रिपेयर होती तो ए लाइन को बीट बाय बीट मुझे जानी जड़े खाली पढ़ेबा जड़े एग्जाम देकर पढ़ेबा भितर तफात यह हूँ एवरी ग्राउंड को फिल कर तो से प्लानिंग मु तुमको दे पारि जो गोटा कि लास्ट टाइम भी देती लास्ट ईयर भी देती जो मैंने सक्सेस पाई से वे ही पाई जे आज हूँ के तारीख ना 15 तारीख एग्जाम हम 7 तारीख 7 तारीख जब माइनस कर 15 रु 6 तारीख पर्यंत टोटाल आम कतिर अच्छे 23 दिन 23 days just not a day it is a कह गले ह्यूज टाइम फॉर द सक्सेस ऑफ आवर जर्नी जर्नी पे एटा बहुत बड़ टाइम बिले हम कहि परिबा मु आकु तीनटा स्टेप डिवाइड करछि 10 +10 +3 ए तीनोटी पार्ट डिवाइड करछि काहे कि डिवाइड करछि वर्तमान टाइम रे आम पाई पाठ जति इंपोर्टेंट है वर्तमान टाइम रे रिवीजन सेति इंपोर्टेंट कहीं ना आम डेफिनेटली नुआ किसी पढ़ा बर्तमान टाइम रे आम तो 20% किसी नुआ पढ़ा कहीं नुआ जिनस सब मोमेंट रे आसे नुआ किसी पढ़ा सहित 80% आम कोर सब्जेक्ट रही जोटा कि अलरेडी मुझे तुमको पढ़ी सारी ओके तो एटा प्लानिंग कौन रो भाई आमको जीवार अच्छे सो दैट आम सक्सेस पाई देख प्रत्येक स्टूडेंट लास्ट आम प्रथम 10 दिन प्लानिंग दीजिए 10 दिन प्लानिंग माने 15 तारीख ठारू 24 तारीख पर्यंत तुम प्रपोज तुम गोल कौन रहा दरकार जे जदि मु टोटल सेपरेट करे पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी एनवायरनमेंट करेंट अफेयर ता सहित आसला ओडिशा ए समस्त टॉपिक रु प्रत्येक टॉपिक रु गोटे किंबा दुटा प्रत्येक दिन तुम पढ़ आउ जहाँ पढ़ो एमती मु तुम गोटे पेपर रखी एमती गोटे प्लेन पेपर नब प्लेन पेपर को मझुर एमती भांगी दब भांगला पर एमती जमती देख तुम देखिपो आई थिंक बोधे कैमेरा क्लियर सो आसुनी ओके देखिपार अच्छा तो एमती गोटे लेखा गार टान दब गार टान देले कौन हम तुम्हें कौन पढ़ुच
10 दिन ଭିତରେ ଯୋଉଟା ତୁମେ ମେନସନ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତମକୁ ଡେ 1 ଡେ 2 ର ପ୍ଲାନିଂ ଦଉଥିଲି, ଡିଟୋ ହଉଛି ଏଇ ଫର୍ମାଟ। ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ସପୋଜ ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର ପଲିଟିର 2ଟା କି 3ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢିଲ, ଡେଟ୍ ଦେଲ କ'ଣ ନା 15 ତାରିଖ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାରିଲି, ପଲିଟିର ଏୟା ସାରିଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଏୟା ସାରିଲି, ଜୋଗ୍ରାଫିର ଏୟା ସାରିଲି, ଇକୋନୋମିର ଏୟା ସାରିଲି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 2ଟା ସେକ୍ଟର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି କରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ ସେକ୍ଟର। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ରହିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ରହିଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ ରହିଲା, ତା ସହିତ ଯେମିତିକି ତୁମର ପଲିଟି ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଇକୋନୋମି ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଏଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ କରି ନେବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢି ସାରିଛି, କିଛି ବି ତମର ବାକି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୋଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବା ସମ୍ଭବ? ଡେଫିନେଟଲି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମୁଁ ମିନିମମ୍ 30 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟକୁ 1 2 3 4 5 6 ଛଅଟା ସବଜେକ୍ଟ। ଛଅଟା ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ନ ଧରିକି 5 ଘଣ୍ଟା ବି ଦଉଛୁ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆମର ରିଭିଜନ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା କାହାକୁ ଦେବୁ, ସିସାଟକୁ। ଯୋଉ ସିସାଟଟା ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଯୋଉଟାକି ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟାକି ଥିଓରି ସହିତ PYQ ଆଉ MCQ। ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ତା ଭିତରେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ ଆଉ ସିସାଟ କ୍ଲିୟର କରିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓନ୍ଲି 10 days। ୱେଟ୍ କର, ଇକୋନୋମି ବି ଅଛି ବା ଲେଖିଲିନି। ହଁ, ସ୍କିପ୍ ହେଇଗଲା ଇକୋନୋମି। ଇକୋନୋମି ତ ସେଥିପାଇଁ ତ 5 ଘଣ୍ଟା କଲି ନା। 5 ଘଣ୍ଟା, ଇଏ ହଉଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା, 6.5 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେତିକି ପଢିବା ସହିତ ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଏଇଟା 7ଟାରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ 8ଟା 30 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଇଛି ସେୟାକୁ ନେଇକରି 50ଟା MCQ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଜି ତମର ଯୋଉ 7ଟା 30ରେ କ୍ଲାସ ଅଛି, ଏଇ ଫର୍ମାଟ। ତମର ଯୋଉ ଡେ 1 ଡେ 2 ଡେ 3 3ଟା ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ନା, ସେ ଡେଟ୍କୁ ମିଶେଇକି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ଟପିକର ଥିଓରି କ୍ଲିୟର ହେଲ, ଯାହାର ରେକର୍ଡିଂ ଅଲରେଡି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଅଲରେଡି ମୁଁ PDF କିମ୍ବା ରେକର୍ଡିଂ କରି ଅପଲୋଡ କରିଦେଉଛି। ତ ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହେବା ସହିତ କ୍ଲାସରେ MCQ କଲ, MCQ କରିବା ସହିତ ସେ ଟପିକ ଉପରେ ରିଭିଜନ ବି ହେଇଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିବ। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କର, ଯଦି ତୁମେ ପଲିଟିର ପର ଡେ 10ଟା ଲେଖା ଚାପ୍ଟର ସାରୁଛ, 10 ଦିନ 10ଟା ସରିଗଲା। ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେୟା, ଜୋଗ୍ରାଫି ସେୟା, ଇକୋନୋମି ସେୟା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେୟା, ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ତାହେଲେ 10 ଦିନରେ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ ସରିଗଲା। ଯୋଉ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ସରିଗଲା, ସେଇ 24 ତାରିଖରୁ ଏଗେନ୍ ଆମେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, 25ରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଉ 10 ଦିନ ପଢିଥିଲେ ସେଇ 10 ଦିନକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ। କୌଣସି ଜିନିଷ ନୂଆ ନାହିଁ। ଯାହା ନୂଆ ରହିଥିବ ଆରି ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଟିକ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥିଲେ କିଛି କିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବି। ଯେତିକି ପଢିଥିବ ସେଇଆକୁ କେବଳ ରିଭିଜନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ। କହିବି ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିବ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିନେବି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଚାଲ। ହଁ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ 10 ଦିନ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7ଟା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି 7ଟା 30ରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଏଇ କ୍ଲାସଟା ତୁମ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତିକି ତୁମକୁ ଆଜି ହୋଲ୍ ଡେର ଟପିକ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାର ରିଭିଜନ ସହିତ ସେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲ। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କ'ଣ, ଯେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି PDF ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଏ PDF ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଶୋ ହଉଛି। ଏଇଟା 2025ର PDF। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କହିବେ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ବୋଲି କହିବ। ଶୋ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ଇଏ ଯୋଉ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଏଇ କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ଏଥିରେ 299ଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। 299 ପୋଷ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଏ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା 299 300 ସମଥିଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଏ କଟ୍ ଅଫ୍। ଆଉ ଫାଇନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ତମକୁ ଲେଖିକି ଦଉଛି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଲେଖିବ, ଏକ୍ସାମ ସରିବ, ତାପରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ, ସାର୍ ଆପଣ ଯେତିକି କହିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। ଓକେ, ୟୁ ଆର୍ 80, 80ରୁ 82 ପାଖାପାଖି ଯିବ। ୟୁ ଆର୍ ଫିମେଲ, ୟୁ ଆର୍ ଫିମେଲର 75।
तो से हिसाब से तुमको डिसीजन नबार अच्छे मत कौन कर 75 रु 78 मैक्सिमम एक दुई आगू जापे ये जब मुझे एससीबीसी कथा कह एससीबीसी पुओ मानकर 78 ओके 78 जीव आउ जदि झील मान कथा कह 72 के जीव 72 जीव आउ जदि एससी मान कथा कह ये 65 जीव के जीव 65 फिमेल मान के जीव ना सॉरी 58 पाखापाखि जीव से हिसाब से तुम माइंड सेट कर जदि एसटी कथा कह एसटी कथा 55 जीव आउ इठी झील मान कथा यदि कह इठी तुम मानकर 50 पाखापाखि जीव 50 रु 52 पाखापाखि जीव जदि कैटेगरी आम सेपरेट करवा आउ एथर मध्य जो मैंने पीडब्ल्यू कैटेगरी 2 अच्छा तुम एथर नेगेटिव मार्किंग जीव एटा लिखिक रख नेगेटिव मार्किंग तुम पाइब नेगेटिव माइनस मार्क रे तुम हो जो तुम कैटेगरी सेकेंड रे आसुच चेष्टा कर मैक्सिमम 5टा क्वेश्चन करने यदि 5टा क्वेश्चन कर दौच तुम सिलेक्शन हो लिखिक रख जब तुम पीडब्ल्यू कैटेगरी 1 रे आसुच 1 कैटेगरी तुमको 20 मार्क तुम कटअप जो 20 मार्क माने 10 भाया रखी तुम पाई झील मानकर से 18 पाखापाखि जीव तो जो मैंने पीडब्ल्यू थर्ड कैटेगरी आसुच तुमको ये 52 भाया कटअप जीव इटी झील मान कटअप के ना 60 प्लस पाखापाखि कटअप जीव 60 प्लस टिके एथर तुम कैटेगरी आईवी रे बा फोर्थ कैटेगरी टिके हाई कटअप देखियो झील मान पुओ मान तुलन में जदि आम पीडब्ल्यू कैटेगरी आईवी बेली देखुचे इथर मध्य नेगेटिव मार्किंग जो इथर मध्य नेगेटिव तार्थ पीडब्ल्यू कैटेगरी सेकेंड पीडब्ल्यू कैटेगरी फोर्थ ए दीटा कैटेगरी आउ थे तुमको क्लियर कर दूसरी पीडब्ल्यू 4टा कैटेगरी अच्छी फास्ट कैटेगरी सेकेंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी सेकेंड आउ फोर्थ आउ थे कौन सेकेंड आउ फोर्थ नेगेटिव रे जीव कटअप फास्ट रे कटअप जीव केते ना फास्ट रे कटअप 20 जीव पुओ मानकर झील मानकर 18 आउ जदि तृतीय कथा मु लक्ष्य करी तृतीय जीव 52 पाखापाखि जीव पुओ मानकर झील मानकर केते जीव ना 60 प्लस पाखापाखि जीव थर्ड कैटेगरी आउ एक्स सर्विस मैनकर टिके एथर हाई कटअप तुम देखियो पाइबो दैट मींस 52 प्लस भली तुम कटअप पाइबो केते एक्स माने एक्स सर्विस मैनकर तो एटा होची मोर लास्ट प्रेडिक्शन तुमको एग्जाम डेट को नहीं जमती कहितली और नोटिस को लेकर भी कही कारण बहुत सारा पिला कॉल भी करते तुमको क्लियर कट कर देती तुमको यह कहूँ जदि गोटे पिला जनरल पुओ पिला कथा कहूँ 40 रु 45टा भी क्वेश्चन से कर दौची मु चैलेंज दे कहि से 100% क्लियर कर मोर आज डेट रे चैलेंज तो 40 रु 45टा करने हेले मते स्पेसिफिक चैप्टर ऊपर भलसे फोकस कर जिवार अछि विथ वेरी प्रॉपर प्लानिंग सहित मोर जो 10 दिन रो प्लानिंग अछि जो सब्जेक्ट चूज मध्य अच्छी ओके सर एससीबीसी गाल 85 टार्गेट मु तुमको जा कहि सर 85 तुम रख चलो किंतु एथर 85 जीवनी अप्रोक्सीमेटली तुम कहली केते जीवो बैक कला प्रॉब्लम होची कोन कहलो मु भी कंफ्यूजन हो जाउची 72 रु 75 पाखा होईचो 72 रु 75 पाखा होईचो ओके चलो ताले हमको कोन करिया पड़ियो जदि गोटे पिला 42 रु 44टा क्वेश्चन करिवो तार सेफ जोन किए से कोठु से क्वेश्चन को डिटेक्ट करि परिबो प्रथम होची पॉलिटी देखो पॉलिट रे गोटे पिला जति तुमको पढ़े गत वर्ष भी से आसला ए वर्ष मध्य से आज भी डेट रे कहूँ तुम आराम से 15 भलिया स्कोर करियो पॉलिट रे सेकंड आसला करंट अफेयर रे तुमरो विभिन्न सेक्शन रोचे स्टैटिक करंट अफेयर पॉलिट को नहीं ज्योग्राफी को नहीं इकोनॉमी नहीं एनवायरनमेंट को नहीं करी आराम से गोटे पिला 12 भलिया स्कोर करियो केते कम रे मु नउछि जदि इकोनॉमी को मु जाउछि जति भी टॉपिक तुमको रिवाइज करिवि जो भी किसी डाटा देवी आराम से तुम्हें 4 मार्क पाइबो देखो केते कम रे मु जाउछि तापर आसिला मॉडर्न हिस्ट्री 2 मार्क मॉडर्न हिस्ट्री केते 2 मार्क तो ये गला थी तापर आसिला ज्योग्राफी रे आमे 5 मार्क पे टारगेट रखियो केते रखियो 5 तापर आसिला एनवायरनमेंट रे 3 मार्क एनवायरनमेंट केते रहउछि 3 मार्क अच्छा तो तापर आसिला ओडिशा पॉइंट ऑफ व्यू टोटल मिसिक रहउछि 5 टोटल मिसिक रहउछि 5 तो एतिकी सहित साइंस एंड टेक 2 मार्क तो मते टिके ऐड करी कहिबो केते स्कोर हला टिके के ऐड करी कहिबो केते हला ऐड करी की कहिबो 48
ନା 48 ନା 46 ଏ ଦୁଇକି ମିଶେଇଛ ତ? ଆରେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା 15 10 5 ହେଲା 30 20 20 4 2 6 7 6 7 8 48 ହଁ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ 4 ମାର୍କ ପଳେଇଲେ। 4 ମାର୍କରୁ ପଲିଟିରୁ 2 ମାର୍କ ମାଇନସ କରିଦିଅ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ 2 ମାର୍କ ମାଇନସ କରିଦିଅ। ପଲିଟିରୁ 12 13, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ 10। ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ବି କହିନି। ଦେଖ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କର, ମାନେ ଜୋଗ୍ରାଫିରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇକୋନୋମିରୁ 4ଟା, ତ ଏତେ କେତେ କମରେ ମୁଁ ତମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି। ବାସ୍ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିବ। ଆଉ 10 ଦିନର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ର ଯୋଉ ଟପିକ ଗୁରା ରଖା ହେଇଛି, ଏଟାକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଚାଲିବ। ଏଇ ଯୋଉ 10 ଦିନର ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ଭିତରେ ଯେତିକି ତମକୁ କହିବି, ଯେତିକି ସବୁ ଦେବି, ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପଲସରି। ସେଇଭଳି ମିସାଇଲ ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ତମର ରହିଲା ମିଶନ ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ପଢା ହେଇନି, ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ତା ଅର୍ଥ 15 ତାରିଖରୁ ଆମର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରି ଭିତରେ ତମେ ସବୁ କିଛି ପାଇବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ଟପିକ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବନି। କାହିଁକି ନା ଇତିହାସ କହେ ଓପିଏସସି ରେ ଯେତେ କମ ପଢିବ, ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବ, ସେତେ ସକ୍ସେସ। এটা হচ্ছে ওপিএসসি র ইতিহাস কহে। কিন্তু অদর এক্সাম র ডিফরেন্ট। অদর এক্সাম র কোশ্চেন লেভেল ইজি থাকে, যেতে পড়িব সেতে স্কোর হব। কিন্তু এটি উল্টা, যেতে কম পড়িব যেতে রিভিজন করিব। রিভিজন কারণ স্টেটমেন্ট বালা থাকে, যেহেতু স্টেটমেন্ট বালা থাকে, আমি যদি রিভিজন ন করি পারিবা, ফসিଯିବା। পুরা ক্লিয়ার হলো সমস্তে? পুরা এ টু জেড সমস্তে ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো এবে আউ গোটে হ্যাঁ, সিসাট বা তোমাকে কহিলি, সিসাট রে ওকে ওকে সিসাট দেখো ম্যাথ, ରିଜନିଂ, ଆଉ ରହିଲା କିଏ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଡିଆଇ ଆଉ ପ୍ୟାସେଜ। ମ୍ୟାଥରେ ତମକୁ ମିନିମମ୍ 8 ମାର୍କ ରଖିବାର ଅଛି, 12 ମାର୍କ ରିଜନିଂରେ, ଡିଆଇରେ ତମକୁ 5 ରୁ 6 ମାର୍କ ରଖିବାର ଅଛି, ପ୍ୟାସେଜରେ 5 ମାର୍କ। ଆମକୁ 27 28ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ବଟ୍ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି 35 ଭଳିଆ। ତ ଆ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା 30, 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର ଡେ, ଗୋଟେ ଲେଖା ଟପିକ ମାନେ ପର ଡେ তুমি 2 ମାର୍କ ଲେଖା ପାଇବ। ମ୍ୟାଥରେ ଧରକର 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେଲି, 6ଟା କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଟପିକ ପଢିବି ସେତିକି ସେତିକି ସିଲେକ୍ଟେଡ ଟପିକ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ଡିଆଇ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇ ସାରିଛି। ଅଲରେଡି ରିଜନିଂର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ନେବି। ପ୍ୟାସେଜଟା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କାହିଁକିନା ପ୍ୟାସେଜଟା ଆମକୁ ପଢିକି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସିସାଟ ପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହବନି। ଯୋଉ 10 ଦିନ ଆମ ଟାଇମ ଅଛି, ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା 30, ଏଟା ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ ରହିବ, ସେଇଥିରେ ତମକୁ ସିସାଟ ଦେବି। ଆଉ ଏ 23 ଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୋ ସହିତ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ରହିବ। ସେଇ ଏନର୍ଜେଟିକ, ସେଇ ଜୋସ୍ର ସହିତ ଯେତିକି ବି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ 190 200 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଅଛ, ତୁମ ମତେ ମିନିମମ୍ 90% ଭଳିଆ ପିଲା ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିବ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ। ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଲିଭ କରେ। ଗୋଟେ ଥାଏ ଗଡ୍ ଫିଲିଂ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ। ଗଡ୍ ଫିଲିଂ ମତେ ଅଟୋମେଟିକ ଜଣା ପଡୁଛେ କୋଉ ବର୍ଷ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ଅଛି ଏ ନୋଟିସ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, କେବେ କିଏ ମତେ ଫଲୋ କରୁଥିବ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଓପିଏସସି ପୋଷ୍ଟ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିବ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ନୋଟିସ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଥିରେ ତମକୁ ମେନସନ ବି କରିଦେଇଥିଲି, ମନ୍ଥ ବି ମେନସନ କରିଥିଲି କେବେ ଏକ୍ସାମ କରିବ ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି ପରଫେକ୍ଟଲି ସେ ଜିନିଷ କରିଲା। ଗୋଟେ ଗଡ୍ ଫିଲିଂ ଥାଏ ଯେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବ, କାଲି ବି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିଚର ମାନେ ଭିଡିଓ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମତେ କିଛି ପିଲା ପଠେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଟିଚର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହବ ଏକ୍ସାମ, ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ, ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କର, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ଭାବ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଉ ହାରରେ ଡିମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ଯିବା। ବାସ୍ ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖ ମୋ ଉପରେ, ଏଥର ସମସ୍ତେ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏୟା ରହିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ ଟିକେ ଟପ୍ ଆସିବ। ଟପ୍ ମାନେ ଘୋଷିବାର ନାହିଁ, ତମକୁ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବା। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ତ ଆଜିର 7ଟା 30 ର କ୍ଲାସକୁ କେହି ବି ମିସ୍ କରିବନି। କାହିଁକି 7ଟା 30ର କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଡେ 1 ଡେ 2 ଡେ 3, 3ଟା ଡେରେ ମୁଁ ଯେତିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବି। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଆମର ଆଜି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଚାଲିବ 10 ଦିନ, ତଥା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର ଦିନ। ଓକେ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯୋଉ ହଁ, ଟିକେ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବି କହିଦଉଛି, କିଛି କିଛି ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଛ। ଦେଖ, ଓରିଡ୍ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ,
कंटेंट को जीव कंटेंट गला पर इठी जीएस 1 रे बूस्टर क्लास अछि बूस्टर क्लास रे थ्योरी पाइ छु किछि थ्योरी अछि जेमति कि तुमको कहू छी देखो इठी ज्योग्राफी बूस्टर क्लास रे थ्योरी नै किंतु इथिर अछि इठी अधा क्लास इथिर पाइ छु जदि बूस्टर क्लास रे जदि कोनोसी क्लास न पाउछो इवन 3+1 पिलाम कहूची जदि बूस्टर क्लास न पाउछो तुम इठी पाइ छु जेमति पॉलिटी रे किछि एक्स्ट्रा क्लास अछि ओडिसा रे संपूर्ण क्लास अछि जोटा कि बूस्टर क्लास रे न पाउछो इठी पाइ छु समस्त थ्योरी क्लास हां किंतु गोटे जिंस मु नुवा वर्तमान तुमनको दउछि এই বুস্टर क्लास रे समस्त फाइल रे करेंट अफेयर स्टार्टिंग देखो जोटा कि मिलिटरी एक्सरसाइज मु तुमको देइथिली पूरा पूरा नुआ अपडेट ता सहित रिपोर्ट एंड इंडेक्स एटा तुमको दिया है हाँ मुझे एठी गोटे जिनस कहू चाहिए जे समस्त टिके अटेंशन रहो एठी जे तुमनकर करेंट अफेयर जो 6 मंथ रो जो करेंट अफेयर मु पढैथिली टिके देखियो मु चाहूची समस्त को कारण एटा को मु पढेबिन ना सेते तुमे टिके रिवीजन करिवो देखो तो करेंट अफेयर को जीव लिखाई 6 मास करेंट अफेयर 6 मास करेंट अफेयर अलरेडी मुझे अवार्ड पढ़ी सारी स्पोर्ट्स पढ़ा सर इंपोर्टाट अपॉइंटमेंट पढ़ा सर न्यू तुम ओडिशा रिलेटेड 6 मास करेंट अफेयर्स पढ़ा सर देख 6 मास एप्रिल मसटा मुझे तुमको गोटे ओभराली डिस्कसन कर छाड़ी कि बेसी इंपोर्टाट आम हूँ डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी मार्च डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी मार्च ये 4 मास आम बहुत इंपोर्टाट अलरेडी एम सब क्लास को नहीं सारी रिपोर्ट एंड इंडेक्स पढ़ा सर नेशनल न्यूज पढ़ा सर आईआर टे टिके मु नुआ पढ़ेबी आउ टिके अपडेट करी पढ़ेबी तापर आसले किसे ना तुमरो स्टेट न्यूज सब एथिरे ही अछि ताको ट्राई करू जल्दी सारिया पे आ ओडिसा रो संपूर्ण मु पढ़े सारछि एटा तुम मानक ऊपर ड्यूटी तुम माने टिके एक्स्ट्रा टाइम बाहर करी एटा सारिबो एक ओडिसा सेक्शन को जो जीएस 1 जोड़ा न होई हम कर देछि देखो माइंड जे मैपिंग रो जति पढ़ी से आउ किसी दरकार नहीं जहाँ थिबो दरकार मु तुमको जो क्वेश्चन देबी सेइथरे ही पढ़ाई देबी ओके चलो पूरा क्लियर हलो डे 3 रे टारगेट मु ग्रुप रे दे सारछि डे 3 रो ओके और डे 4 ओडिया बजेट भी सही जोटा नहीं मु चेक करी देखो मु पर डे जोटा को तुमको दउछि टारगेट डे 1 डे 2 डे 3 चेक कर सला पर दउछि जदी कोनोसी फाइल रे न थिबो तो आग मु अपलोड कर देबी तापर तुमको देबी पूरा क्लियर हल नो इश्यू नो डाउट मैं क्लास को ऑफ कली फिर आम देखा के तबड़ को ना 7:30 क्लास थैंक यू समस्त लाइव रही फुल जोश सहित